درهاوانچی تعلیم کردی هم افغانستان کا گجر بھی حق درهاوانچی تعلیم کردی ہر جنوں منگے تو افغانستان کا ننڈا گجر جاکت بیس گرنا منگے چی ہم تعلیم کر لیا دا افغانستان گجر ہم دا حق غواړي ماشومان حق غواړي چې منگا تعلیم وکو ځکه منگ دا افغانستان اتباعیو دا زمنگ په دولت باندې حق دا چې منگ ته دا تعلیم سہولت برابر کی دا دا گجر ماشومانو یو پیغام دا چې تاسو در ورسید بس تړلې ځینې سیمې دي ځان له صوبو ګرځولی شي د ګجرستان په نوم باندې دغسې د هزاره کې ځینې سیمې هغه دې هم ځان له صوبو ګرځولی شي د صوبه هزاره ګجرستان یا ګجردیس نو مختلف یو دغسې په ګلګت بلتستان کې په کشمیر کې د دې مطالبې دي په خپل نوم باندې د صوبې او د صوبو د یوې صوبې نه بلکې د صوبو مطالبې دي په بلوچستان کې په ګلګت بلتستان کشمیر خیبر پختونخوا او پنجاب کې ګجرانوالا ګجرخان جهلم او دغه سیمې دغلته هم دي یو صوبه غواړي په مختلفو نومونو باندې دې نومونه بیا مختلف کیدی شي او د دې شاته تاریخي وجوهات دي تاریخي وجوهات دا دي چې ګجر ما چې څومره لوستي دي ما له چې څومره په نظر راغلي نو 3.5 په دې کې بیا سب 6 دي هغه 6 پکې شامل دي چې هغه مونږ عام طور اورېدلي دي او دا هم خیال دی چې دا پنجابیان دي لکه مثلا دغه چوهان یا ځینې ګجر یا ځینې چودریان مونږ دا خیال دی چې دا روایتي پنجابي قبیلې دي او خو مونږ ته یاد دی چې ګجر د خیبر پختونخوا د ټول نه دویم غټه قبیله ده د خیبر پختونخوا دویم غټ قوم دی ګجر او د پنجاب د ټول نه دریم غټ قوم دی دا د پاکستان خبره کوم د موجوده پاکستان د دې ترڅنګ دی په افغانستان کې آباد دي ډېر زیات دي په کشمیر کې او د دې ترڅنګ په هندوستان کې ډېر زیات آباد دي بیا ویلی شي چې په چین او روس کې هم دي خورا شوي دي او د دې تاریخي ریاست چې هغه ګرجستان او دی په قرون وسطه کې یعنی په دغه منځنۍ زمانه کې ویلی شي چې کوشان امپایر هم د دې و نو هغه یو لوی تاریخ دی که څوک لوستل غواړي نو کولی شي چې سرچ کړي بیا دی د عربو سره د ترکانو سره وخت په وخت مقابلې شوي دي هغه په خپل ځای لوی تاریخ دی بیا دی دربدر شوي دي که څه چې دا د دې خاورې هسې خو موږ ټول د خاورې اصلي بچیان دي د دې خیبر پختونخوا د دې منطقې د دې سیمې خو د دې قبیله چې کوم ده دغه آرین قبیله ده دا آرین قبایل دي او دا په اولنو معلومو قبیلو کې په دې خاوره آباد دي ویلی شي چې دا د قبل مسیح نه یا ایټلیسټ د 2000 کالو نه خو کم از کم دي آباد دي نو ویلی شي چې دا ډېر زاړه خلک دلته آباد دي دا بیا وخت په وخت دربدر شوي دي خو وخت په وخت د دې لوی لوی سلطنتونه هم پیدا پاتې شوي دي او د دې آبادي تاسو ته ما څنګه وویل ایک نعت خان نے اپنی مجھے بات بتائی میں بیان ختم کر رہا ہوں کیا لگا میں چلا گیا ایک محفل میں وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے شعر پڑھے 2-4 اشارے پیر صاحب کی طرف کیے پیر صاحب کا ہاتھ گیا جیب میں دبا کے زبردست بہت کمایا میں پھر کہنے لگا کہ وہ میں حج پر جانا تھا مجھے پیر صاحب نے بھی حج پہ جانا تھا میں نے سوچا چلو ساتھ چلے جائیں گے لیکن وہ جا نہیں سکے پیر صاحب رک گئے تو میں چلا گیا حج پر واپس آیا اسی جگہ نعت خوانی ہوئی میں نے کہا چلو آج بھی پیر صاحب ہوں گے تھوڑے 2-4 اشارے ہوں گے تو اچھا مل جائے گا لیکن میں وہاں پہنچا تو وہ پیر صاحب تھے ہی نہیں اچھا جی کوئی بات نہیں تو وہ پیر صاحب تھے ہی نہیں کہنے لگے یار میں نے سوچا اب مجھے بتا رہے تھے کہنے لگے میں نے سوچا کہ اب پیر صاحب ہوتے تو بڑا مسئلہ بڑا مزہ آ جاتا کمائی اچھی ہو جاتی کہنے لگے ایک دم میرے ذہن میں آئیڈیا آیا میں نے ان کے ایک مرید کھڑا تھا اس سے کہا کہ پیر صاحب کو مبارکباد دیجیے گا ماشاءاللہ ہم نے ساتھ ہی طواف کیا تھا اور سرکار کے روزے پہ ساتھ ہی حاضری ہوئی تھی مرید کی آنکھیں ایک دم پھٹیں کہ یار پیر صاحب تو گئے نہیں یہ کیسے وہ بھاگا اس نے جا کر کہا پیر صاحب وہ تو ایسا نعت خان ایسا کہہ رہا ہے آپ کو مدینے میں دیکھا مکے میں دیکھا وہ پیر صاحب نے چھلانگ لگائی چھت تک گئے ایک دم وہ بسیں تیار کرو 5-6 بسیں لے آئے نا آ کے بیٹھے ہو اس نے کہا اتنا مجھے پیسہ دیا کچھ حد نہیں پھر آخر میں جب میں چلنے لگا تو پیر صاحب قریب آئے اور آگے کہنے لگے آخر تم نے فقیر کا راز فاش کر ہی دیا نا اللہ نہ کرے نہ میں نعت خوانی کا مخالف ہوں سنی ہوں اللہ کے کرم میں ہمارے رگوں کے اندر نعت خوانی ہم نثر کے اندر سرکار کی نعت بیان کرتے اور اچھا خوش اعلان نعت خوان ہو باعمل ہو میں سنتا ہوں مجھے بڑا ذوق حاصل ہوتا ہے اللہ کے کرم میں بڑے ذوق سے میں سنتا ہوں
لیکن جو اب بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کی نشاندہی اگر میں نہیں کروں گا تو یہ جو آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ میری طرف بھی متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر فرمائے گا تمہیں عزت دی تھی، تمہارے بہت سے لوگ تمہاری باتیں سننے اور ماننے کے لیے تیار تھے، کس چیز نے تمہاری زبان کو روکا؟ پیسوں نے؟ ان کی زبان سے نکلنے والے تعریفی الفاظ نے؟ یا تم نے اپنی شخصیت کو تنقید سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے؟ کیونکہ ہمارے بعض اسی لیے کچھ نہیں کہتے، یار ہم کیوں برا بنیں؟ بھائی برا بننا پڑتا ہے۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ قوم ہمیں کیا کہے گی، انہوں نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں بھی بس آخر میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آپ کی طرف بھی متوجہ ہے، ہوشیار رہیے۔ اگر آپ نے یہ جو عالم ہونے کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں لیکن یہ اللہ اور رسول کا کرم ہے، یہ اللہ اور رسول کا کرم ہے جنہوں نے وہ ناقابل یقین کامیابیاں تحریک کو دی ہے۔ آپ سنیے، جنہوں نے کل عدم کہا تھا کہ یہ کل عدم ہو جائیں گے، آج وہی جماعت اپنے آخری ایام گن رہے ہیں، لبیک والی میدان میں ہے۔ اے بندہ چیک کرو، یہ سابق وزیر اعظم رہا نا تھوڑا، چنگی طرح چیک کر لو، بار بار مار کے بھی چیک کر لو۔ اور جس طرح تسی باڑا مارکیٹ جاندے ہو تو اتوں بندوق خریدتے ہو اور نال ایک پٹھان دیندے نے کہ جی مار کے چیک کرو، اس واسطے تسی بھی انہوں تسلی نال مار کے چیک کرو کہ بندہ پہچان لیا جی۔ اس بندے نے اپنے 4 سالہ دور حکومت دے وچ 11,000 شراب دے پرمٹ ویچے نے، 11,000، یعنی کہ قیام پاکستان تو لگ کے اج تک 11,000 پرمٹ جڑے نے وہ ایشو نہیں ہو سکے شراب دے پاکستان دے وچ۔ اس بندے نے تسبیح ہاتھ چ پھڑ کے ریاست مدینہ دا نام لے کے اور پتہ نہیں کی عوام نو ویچ کے طارق جمیل نو اپنی کچھ تھلے بٹھا کے انہوں 27 کروڑ روپیہ سالانہ اپنے میڈیا سیل دے وچوں دے کے تے اپنے حق دے وچ ہر روز ٹی وی دے اتے بیان دعا کے 11,000 شراب دے پرمٹ ویچے، اور کہنے والے کہندے نے کہ اے زیادہ تر پرمٹ جڑے نے اے اپنے سنگیاں ساتھیاں نو دتے نے کہ لو تسی دیہڑی لاؤ۔ ظاہری گل ہے اگر کسی کو شراب دا پرمٹ آندا ہے تو 2-4 کروڑ دا تو انہیں ویچے ہی ہونا نا، یا خود، کیونکہ جس طرح دے اے نے طریقے انصاف والے ساڈے میٹھے، یہ تو انہوں نے خود کام شروع کر دیتا ہونا نا۔ جی ہوں شہریار افریدی ہے، وہ بھائی یا اپنا بھتیجا یاسر افریدی ہے، وہ پوری راول پنڈی نو اور پوری راول پنڈی ڈویژن نو چٹا سپلائی کرتے ہیں، سارے نو پتا۔ 2 باری وہ پھڑیا بھی گیا سی یہ حکومت دے وچ، لیکن چھڑ دیتا سی، مقدمہ تے ہجے بھی ہے نا۔ 11,000 پرمٹ ہاتھ تسبیح پھڑ کے اور ریاست مدینہ دا دعویٰ کر کے اور طارق جمیل نو نال بٹھا کے ویچے۔ ہن میں نہیں پتا کہ طارق جمیل نو کنا وچوں حصہ ملیا، میں او دے تے الزام نہیں لا سکتا، وہ اج کل چھپے آ کسی کما دے جتھے بھی آوے باہر آ کے تے اے دے بارے ایک بیان دے دیو طارق جمیل صاحب کہ 11,000 شراب دے پرمٹ کیوں ویچے۔ بہت شکریہ۔ میں شہر اقبال میں ہوں، بس ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 14 صدیاں پہلے یا پونے 14 صدیاں پہلے آنے والے یزید پہ لعنت کرنا آسان ہے، لیکن موجودہ دور کے یزید کا نام لینا، اس پہ لعنت کرنا قدر مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں ہر دور کے یزید پہ لعنت ہے، وہ ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ چڑھانے والا یزید ہو، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ممتاز حسین قادری کے خلاف بولنے والے ان یزیدوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم جناب اعلیٰ
गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा के खिलाफ बोलने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हिमायतियों पे भी लानत करते हैं। और हम जनाब गाजी हादी मत्तार उस गाजी के खिलाफ बोलने वाले जिस गाजी ने सलमान रुश्दी मलून पे हमला किया, उस गाजी के खिलाफ उसके अमल पे मजम्मत करने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हवारियों पे भी लानत करते हैं। हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि कहते हैं आज बड़ी दलील के साथ हो मौलवियों, तुम कैसी बातें करते हो, वो तो न्यूयॉर्क में था, वो तो मैक्सिको में था, वो तो फलां जगह पे था, वो काफरों के मुल्क में था, वहां इस्लाम का कानून नहीं चलता, तुम जज्बाती हो जाते हो, तुम ऐसे ही खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो, कभी नून कभी बल्ले कभी तीर के खिलाफ। ये क्या बातें हैं, हम बताना चाहते हो। सुनो सुनो, इसी जनाब सियालकोट को जिसकी वजह से रब ने शोहरत दिया है, वो शायर मशरक, वो मुसव्विर पाकिस्तान उस वक्त इल्मुद्दीन के साथ खड़ा हुआ जब इल्मुद्दीन ने शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में नहीं है, महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में नहीं है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में एक गुस्ताख राजपाल का काम तमाम किया। तो इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं कहा चूंकि हुकूमत मुसलमानों की नहीं है लिहाजा जनाब आला इसका फेल गलत है, बल्कि हमने कलंदर सियालकोटी की बातें सुनी अपने बड़ों से, वो तो ये फरमाते गए असी ते गल्ला करते रह गए, तरखाना का मुंडा बाजी ले गया। बस इतनी सी बात है, हुसैनियत की फिक्र वाले सब क़यामत तक हुसैनी रहते हैं, क्योंकि हश्र तक नामो निशान पंजतन बस रसूलुल्लाह का दीन। किबला डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं और आज समझ लें कि मैं अपनी महफिल में हाजिर हूं और अपने ही प्रोग्राम में हाजिर हूं, तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि मुझसे बेहतर लोग पहले बयान कर गए और मुझसे बेहतर मेरे बाबा जी के अक्स और मेरे बाबा जी के जनाब आला मसनद तदरीस के वारिस आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मैं बस इतनी बात करना चाहूंगा कि जब तक जिए हक के साथ रहें, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीन है। रात के इस पैर हम बस इतना कहना चाहते हैं, सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन। पाकिस्तान हुर्रियत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुतालबा किया है किसान हवेलियाँ के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, इस मसले को DGISI हल करवाएं। लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि 50 साल से रियासती डायलॉग में शामिल होता आया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुज़ाकरात के लिए आए अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाए। साने का मकाम जिसे मुतनाज़ा कहा जा रहा था, वहाँ से तमाम जुलूस निकलते हैं, मुकर्रर मकाम से पहले ही जुलूस खत्म करके वापसी का सफर शुरू कर दिया गया। अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्डर करें कि वो इस सिलसिले में जो भी इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाएं उसमें मुतासरा फरीक जो TLP है उसके नामजद नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि रियासत से पूछते हैं कि ऐसे अनासर कौन से हैं जो ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को मौका दिया है वो अपना मुस्बत किरदार अदा करे। उन्होंने कारकुनों के खिलाफ कायम झूठे मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। हम रियासत से पूछना चाहते हैं कि रियासती इदारों में ऐसा सेल कौन सा है
या ऐसे अफराद कौन से हैं जो मुल्क को तसादम की राह पर डालना चाहते हैं। अगर हुकूमत, रियासती इदारे वो मुल्क में अमन चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, तो उन्हें इस सिलसिले में मुअस्सिर इक़दामात करने होंगे।